गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 13 सेप्टेम्बर शुक्रवार 2024 मसीहा अच्छी 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा। देशर अधिकांश भागरे आसंता 4 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा हेबा नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। पूर्व भारत, पश्चिमांचल, उत्तर पूर्व एवं केंद्रीय भारतर अधिकांश स्थान रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेब बोली कहा जायछि। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश रे आज प्रबल वर्षा होइछि। आसंता काली बिहार, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोराम एवं त्रिपुरा रे प्रबल वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करा जायथिया बेले केंद्रीय भारतीय कोंकण, गोवा एवं गुजरात चलित सप्ताह रे मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबार संभावना अनुमान करा जायछि। परवर्ती खबर, अक्टोबर 27 रे ओएएस प्रिलिम परीक्षा नहीं ओपीएससी पक्षर विज्ञप्ति। ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा पाई तारीख प्रकाश पाई। अक्टोबर 27 रे ओएएस प्रिलिमिनारी परीक्षा नहीं ओपीएससी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परीक्षा संपर्क में सविशेष तथ्य पाई परीक्षार्थी opsc.gov.in रे लॉगिन करने को परामर्श दिया जायछि। एही वेबसाइट रे समस्त विषय रे जांच करि परिबे परीक्षार्थी। परवर्ती खबर, 476 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। आज मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन विभिन्न विभाग में 476 जन अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसेंती। साधारण प्रशासन तथा साधारण अभियोग विभाग पक्षर आयोजित एक नियुक्ति मेला माध्यम एही नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। एही अवसर में नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी मानक मुख्यमंत्री अभिनंदन जणाई कहिथिले जे प्रत्येक व्यक्ति पाई प्रथम कर्म नियुक्तिर दिनटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं आनंददायक होइथाय। आज आपण माने लोकंक सेवारे नियुक्त हेउछंती। परवर्ती खबर, प्लस 2 एग्जाम 18 रु प्लस 2 छात्र छात्री फॉर्म पूरण अक्टोबर 1 जाए बिना जरिमाना। जुक्त 2 कला, वाणिज्य, विज्ञान रे पढ़ुथिबा पिलांक पाई बड़ खबर। 18 तारीख रु प्लस 2 कला, वाणिज्य, विज्ञान परीक्षा पाई फॉर्म पूरण आरंभ हेबो। 18 तारीख रु अक्टोबर 1 जाए बिना जरिमाना रे फॉर्म फिलअप चलिबो। अक्टोबर 4 तारीख रु 14 भितरे फॉर्म फिलअप कले 200 टंका फाइन देबाको पड़िबो। नवेम्बर 11 रु 18 भितरे कले 600 टंका फाइन देबाको पड़िबो बोली सूचना रहिछि। तेबे निर्धारित समय 18 तारीख रु अक्टोबर 1 तारीख भितरे फॉर्म पूरण कले कौनसी जरिमाना देबाको पड़िबो नाही बोली स्पष्ट करा जायछि। फेब्रुआरी 15 रु जुक्त 2 परीक्षा। फेब्रुआरी 15 रु आरंभ होई पारे जुक्त 2 परीक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर सूचना। डिसेम्बर 25 रु जनवरी 15 जाए प्रैक्टिकल शेष हेब। सेपटे बदलिला जुक्त परीक्षा प्रश्नपत्र ढांचा। एणिकी 80 मार्क रु 24 मार्क रखिले पास। इंग्राजी और मातृभाषा रचना को बाद दिया जाइथिया बेले आउ प्रश्नपत्र रे आसीबनी 10 मार्क विशिष्ट प्रश्न। 2025 रे जुक्त 2 परीक्षा देबाको थिबा छात्र छात्रींक पई प्रश्नपत्र ढांचा बदलाइछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना दूर हैला ओटीपी समस्या। घंटा घंटा धाड़ी रे ठिया हेबा आवश्यक नहीं। राज्य रे सुभद्रा योजना पाई वर्तमान क्रेज जारी रहिछि। एहारी मध्य सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट आसीछि। एणिकी आउ दरकार पड़िबनी ओटीपी। आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक नथिले सुभद्रा योजना रे आवेदन करि परिबे। एथिपाई ओटीपीर आउ आवश्यकता नहीं बोली जना पड़िछि। एही खबर जना पड़िया परे योग्य हिताधिकारी को सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। कहिबाकु गले सुभद्रा योजना को संपूर्ण रूपे ओटीपी मुक्त करा जायछि। सुभद्रा योजना रे आवेदनकारी माने मोबाइल नंबर लिंक एवं आधार अपडेट पाई जनसेवा केंद्र और मो सेवा केंद्र रे प्रबल गहली लगाउथिले। एही योजना रे आवेदन करिया पाई राति अनिद्रा होई आधार केंद्र आगरे भिड़ लगाइबार चित्र राज्यर अनेक स्थान रे देखिबाकू मिलिथिला। एही सुजोग रे दलाल सक्रिय मध्य होई उठिथिले। वर्तमान आधार ओटीपी न देई मध्य फॉर्म सबमिट करि पारिबे। अग्निवीरंक पाई खुशी खबर। पुलिस, अग्निशम और वन विभाग रे मिलिबो 10% संरक्षण।
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସରେ 10% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସେପଟେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର 95% ଅଂଶଧନୀ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଡର୍ସ ହାତରେ ରହିବ ମାତ୍ର 5% ଅଂଶଧନ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ବାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଏଣିକି ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବିବାହିତ ଝିଅ ଓ ସାବତ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମରେ କେବଳ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁ। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀର ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସରେ ନିୟମାବଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ 10% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବା ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ନେବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଛି। ବୁଧବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ପରେ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଗୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏକ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରୁଜୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ବରିଷ୍ଠ ସିପିଆଇଏମ୍ ନେତା ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ପରେ ନିମୋନିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 72 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ତାତିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ SSSC ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ। SSSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ତାତିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଯୋଗ୍ୟ ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶହ ଶହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ବା SSSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। SSSCର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବା ସହ ପୁନଃ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାତିଲ ହେଲା ପ୍ରେସଭ୍ୟୁ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଥିଲା ଆଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାତିଲ ହେଲା ଆଇଡ୍ରପ୍ ପ୍ରେସଭ୍ୟୁର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରିଛି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ DCGI। ମୁମ୍ବାଇ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଇଡ୍ରପ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଳିଶିଆରେ ଆଉ ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧି ଏହି ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ DCGI ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡରାଇଲାଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍। ଗତ ମାସରେ 20 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା କେମିତି ହୁଏ ସଂକ୍ରମଣ? ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ। ସଂକ୍ରମିତ କୀଟ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ କୀଟ କାମୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କୀଟ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ଶରୀରରେ ନାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଦିଏ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍
ଫୁଲିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ।